Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. My name is Muhammad Habibur Rahman. I am from class D. And in this video, I want to practice consecutive interpreting of a 5-minute speech video. So let's start it. Bismillahirrahmanirrahim. Good afternoon, Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen. It is a great pleasure to be with you at this high-level event on the Open Government Partnership. I am glad to welcome outstanding leaders and their representative here today. Welcome, champions of openness. In the span of only 3 years, OGP has become a global movement of 65 countries and 200 civil society organizations, with numerous supporters from the academia, private sectors, and the youth. The OGP's rapid growth has been an exciting process, and Indonesia is proud to have been the lead co-chair of the partnership this year. I commend President Enrique Peña Nieto of Mexico, who is here with us this afternoon, for his support and collaboration. Indonesia and Mexico worked closely together over the last year, along with our civil society co-chairs, Rakesh Rajani and Suneta Kaimal. I would like also to congratulate His Excellency Jacob Zuma, President of South Africa, on his appointment as incoming sport chair of the OGP. Let me also take this opportunity to welcome Tunisia, France, and Bosnia-Herzegovina into the roster of OGP participants. Thank you. Two other countries that have declared interest in joining OGP, I wish to say, come and join us and share with us the invigorating experience of interacting freely with our constituents and with one another in the spirit of transparency and openness. Through the foundations of our partnership, we share a vision that openness and transparency, as well as the people's participation and collaboration, are key factors to good governance in this era of hyperconnectivity. As we are moving toward this vision, I am pleased that good governance continues to spread far and wide among the peoples of our countries. Excellencies, ladies and gentlemen, in recognition of the importance of civic participation, we have chosen the theme Citizen Actions, Responsive Government for this high-level event. The theme is in line with our shared views during the Bali Asia-Pacific Regional OGP Conference last May. In Bali, we agreed that openness is a form of empowerment and at the same time an enabler. Openness indeed empowers the civil society to become a partner of government in the process of development. It is also key to sustain and meaningful dialogue between the government and the citizens. Both become partners in data gathering and information dissemination. In that way, the government and the citizenry can accomplish so much more in terms of political, social, and economic development. And society could become not only more prosperous and stable, but also more coherent. Having said that, let me once again
extend my appreciation and gratitude to the government of Mexico and our civil society co-chairs for their support during our co-chairmanship of the OGP. As I hand over the OGP chairmanship to the President of Mexico, I am confident that the partnership will continue to grow in terms of membership and achievement. Let us redouble our effort at fostering transparency and openness in the relationship between government and the people so that this global movement will eventually become a universal forum. I wish this high-level event every success in its deliberation. I thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang semuanya, para tamu kehormatan dan juga Bapak Ibu sekalian. Saya sangat senang dengan kehadiran Anda semua dalam konferensi tingkat tinggi Open Government Partnership. Dan juga saya ucapkan selamat datang kepada para pemimpin-pemimpin negara yang luar biasa yang hadir pada saat ini dan juga para tamu sekalian. Selamat datang. Dalam waktu 3 tahun, OGP telah menjadi sebuah gerakan global dari 65 negara dan juga 250 organisasi masyarakat, yang mana OGP ini telah berkembang dengan pesat sehingga hal tersebut menjadi sebuah kebanggaan bagi Indonesia sebagai negara yang menyelenggarakan konferensi OGP pada tahun ini. Dan juga saya ucapkan dan saya sampaikan pujian kepada Presiden Meksiko, Presiden Enrique, atas dukungannya dalam terselenggaranya konferensi ini, dan juga atas kerjasamanya dan kedekatan yang telah dibangun bersama negara Indonesia, kedekatan yang dibangun dengan negara Indonesia sejak bertahun-tahun. Dan juga saya ucapkan selamat kepada penyelenggara konferensi tingkat tinggi OGP tahun lalu, yaitu Rakesh Rajena. Dan juga saya ucapkan selamat kepada Presiden Afrika Selatan. Dan pada kesempatan kali ini saya ucapkan juga, saya berikan apresiasi kepada Tunisia, Prancis, dan juga Bosnia dengan keikutsertaannya dan juga kolaborasi serta partisipasinya dalam konferensi OGP kali ini. Dan untuk negara-negara lain yang telah mendeklarasikan ketertarikannya untuk bergabung dengan OGP ini, saya akan katakan, marilah dan bergabung bersama kami. Bagikan pengalaman kalian secara bebas dengan konstituen di sini, atas dasar semangat transparansi dan keterbukaan, di mana transparansi dan keterbukaan ini dalam hyperconnectivity, dalam zaman hyperconnectivity ini telah menjadi sebuah kekuatan yang harus disebarkan lebih jauh dan lebih lebar lagi kepada orang-orang. Bapak dan Ibu sekalian, dalam hal ini kami, para penyelenggara OGP, telah membangun sebuah tim yang akan secara responsif menjadi
representasi dari keterbukaan dan juga transparansi dalam pemerintahan. Yang mana tim tersebut akan membangun kesadaran bahwa kolaborasi antara masyarakat dan juga pemerintahan itu akan membawa hal-hal yang lebih baik lagi dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi, yang bukan hanya akan membawa kestabilitasan dan juga kemakmuran, namun juga akan membawa persatuan dan keterpaduan. Sekali lagi saya ucapkan, saya sampaikan apresiasi kepada Meksiko dan juga para penyelenggara OGP. Sebagaimana saya telah menyerahkan kepemimpinan OGP ini kepada pemerintahan Meksiko. Dan saya harap konferensi OGP ini akan diselenggarakan dengan sukses dan juga membawa dampak baik bagi orang-orang, bagi negara-negara yang tergabung dalam OGP ini. Terima kasih.